Hi friends, welcome back to Tripathi tutorial. This is Jagat. तो पिला माने आज हमें कौन करिबा ना क्लास 10 नो तमर जो पढुतले धातु आ अधातु तार आज हमें पार्ट नंबर 3 क्लास करिबा ओके पिला माने तो पिला माने क्लास को जे माने नुआ आछो चैनल को सब्सक्राइब करना से माने जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दियो जहा फल रे हमें जहा भी अपडेट दबा तार नोटिफिकेशन दवन पाखर जाई पहुंच जिवो ओके पिला माने तो जो माने चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दियो पिला माने हैला तो आस जल्दी जल्दी चैनल रे जॉइन हो जाओ समस्ते पिला माने काली हम पढ़थिले सोडियम क्लोराइड रो इलेक्ट्रॉन संरचना केवळा हैला से विषय जानथिले तो आज जानिबा हम मैग्नीशियम क्लोराइड रो इलेक्ट्रॉन संरचना केपरि होय देखो पिला माने मैग्नीशियम हो जुटे कोन धातु इलेक्ट्रोवैलेंट विषय पढ़थिले धातु रो धातु को जो स्थानांतरित होय ता को इलेक्ट्रोवैलेंट पढ़थिलो तो देखो मैग्नीशियम घर केते 12 हैला तो 12 हेले तार इलेक्ट्रॉन संरचना करले 282 बाहे तुम घर केटा इलेक्ट्रॉन रहला दुईटा इलेक्ट्रॉन रहला तेणु आपको लिखा हम कौन Mg2+ कारण ये दुईटी इलेक्ट्रॉन त्याग करि पारिबो तेणु हम लिखिदबा 2e- तेणु एटा गोटे आनायन ना काटायन काटायन हला से भलिया क्लोरीन क्लोरीन न बाहे तुम घर केटा इलेक्ट्रॉन रहला गोटे इलेक्ट्रॉन 2 8 7 हला 2 8 7 से 17 2 8 7 बाहे तुम 7 इलेक्ट्रॉन रहला ये 7 को त्याग करिया पे गोटे ग्रहण करिवाटा श्रेष्ठकर माने करियो तेणु ये हूँ इलेक्ट्रॉन गोटे ग्रहण कला ये 18 माने क्लोराइड आनायन आग तले इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना करबा मैग्नीशियम रो बाहेतम दुईटा इलेक्ट्रॉन तेणु दुईटा डॉट दबा क्लोरीन रो जेहेतु ये दी थर डिस्ट्रीब्यूट होबो तेणु क्लोरीन को ए भळा करबो हला गोटे आकु दबो गोटे आकु दबो गोटे डॉट आकु गोटे डॉट आकु तो Mg2+ Cl- हला तो ए तमे धातु रो अधातु को इलेक्ट्रॉन नो स्थानांतरण हला तेणु आंकु कोन कहबा आयनिक यौगिक बा विद्युत संयोज्य यौगिक बा इलेक्ट्रोवैलेंट बोली कहितो जानि छ एडा सब एबे पिला माने आसे से जो आयनिक यौगिक पढी थिले हमें से आयनिक यौगिक रो कोन कोन धर्म अछि से विषय रे हमें जानि तार साधारण धर्म कोन अछि से विषय रे हमें टिके डिटेली जानिबा हला ओके आसे जानिबा कोन कहूची माने व्यूअर्स बढ़ू नांती हैला बहुत व्यूअर्स कम आसी तेणु चैनल को टिके सब्सक्राइब करो आ सांग मान सहित शेयर करो चैनल गुडी को हैला वीडियो केमती लागुची मते कमेंट रे जणाओ भलो लागुची खराब लागुची मु जानिले तो मु डेवलप करैबे ना हैला ह देखो वर्तमान देखिया भौतिक धर्म ए माने कठिन ओ किछि परिमाण शक्त अवस्था रे थाए जुक्तात्मक और विजुक्तात्मक आयन मध्य दृढ़ आकर्षण बल थाए सेति पई ये ता पाखु को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होची हैला साधारणतः एमाने हेले भंगुर और चाप प्रयोग फल खंड खंड मध्य हो जाए पारे हैला टिके डिटेल एठी अछि टिके जानिबा गलनांक एवं स्फुटनांक आसे जानिबा हैला टिके उल्टे हेछि आयनिक यौगिक गुडी को उच्च गलनांक एवं स्फुटनांक विशिष्ट शक्त अंत आयनीय आकर्षण बलांकर थाए एमती द्रवणीयता जल रे गुडी को द्रवणीय किरोसिन पेट्रोल रे किंतु अद्रवणीय हैला तो विद्युत सूत्र परिवहन आसे जानिबा द्रवण रे विद्युत परिवहन चार्जित कणिकार गति सह संश्लिष्ट होता है द्रवण रे विद्युत परिवाहित आयन गुडी को सर्वदा विपरीत चार्ज विशिष्ट इलेक्ट्रोड आड़ को गति करंती कठिन अवस्था रे विद्युत परिवहन प्रायतः करे नाही किंतु तरल अवस्था रे मे भी करि पारे हैला ता कारण कोन ना ए जो हीट जो प्रयोग होउची बा ताप जो प्रयोग होउची तो विपरीत चार्जित आयन मध्य थिबा स्थिर विद्युत बलर आकर्षण बलटा दुर्बल हो जाए हैला आयन गुडी को मुक्त भाव गति कर सेति पई एबा से पड़िया धातुर उपस्थिति जेटा को हमें कहूचे ऑकरेंस ऑफ मेटल्स देखो पिला माने मन रखिबो जे धातुर साधारणतः मुख्य उत्स होची कोन भूत्वक बा आर्च क्रस्ट हैला धातुर मुख्य उत्स होची कोन भूत्वक प्रकृति रे भूत्वक रे मिलुथिबा मौलिक बा यौगिक गुडी को को रूप रे मिलंती ना मिनरल्स रूपे मिलंती बा खनिज रूपे मिलंती केतेक खनिज रे अधिक प्रतिशत मात्रा रे एक निर्दिष्ट धातु रही थाए तेणु धातु को निष्कासन करबा लाभजनक बा सहज होता तेणु खनिज को कौन कह जाए जो लाभजनक होता है से खनिज को ऊर बा धातु पिंड बोली कह जाए मन रहिबो ओके तापर आस देखिबा
ଧାତୁର ନିଷ୍କାସନ ମୁଁ କାଲି କହିଥିଲି ଯେ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ, ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଆଉ କମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ, ମାନେ କିଛି ରାଜା ଲୋକ, କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଜା ଲୋକ ହେଲା। ଦେଖ ପଟାସିୟମ, ସୋଡିୟମ, କ୍ୟାଲସିୟମ, ମାଗ୍ନେସିୟମ, ଆଲୁମିନିୟମ ଏଗୁଡା ହେଲା ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ, ପ୍ରକୃତିରେ ମୁକ୍ତ ମୌଳିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାୟତଃ ମିଳେ ନାହିଁ, ଏଗୁଡାକ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମକୁ ଇଏ କରାଯାଏ। ସେମିତି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଇଏ ବୁଝିଲା, ଇଏ ହେଲା ରାଜା ଲୋକ। ଜିଙ୍କ, ଫେରସ, ଲେଡ ଏମାନେ ହେଲେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ, ଏଗୁଡିକ ଅକ୍ସାଇଡ, ସଲଫାଇଡ କିମ୍ବା କାର୍ବୋନେଟ ରୂପରେ ମିଳନ୍ତି, ଆକୁ କାର୍ବନ ନିବାରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାପରେ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ପ୍ରଜା ଲୋକ, ସିଲଭର, ଅରମ, ପ୍ଲାଟିନମ ଏମାନେ କମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ, ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ୱଚିତ ମିଳନ୍ତି, ତମ୍ବା ଏବଂ ରୂପା ରୂପରେ ପ୍ରାୟତଃ ମିଳନ୍ତି, ଆଉ ଏଗୁଡିକ ସାଧାରଣତଃ ସଲଫାଇଡ ବା ଅକ୍ସାଇଡ ର ଧାତୁପିଣ୍ଡ ରୂପେ ଏଗୁଡିକ ମିଳିଥାନ୍ତି ହେଲା, ପ୍ରକୃତିରୁ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ମିଳିଥାଏ ବୁଝିଲା। ଏବେ ଆସି ଜାଣିବା ଧାତୁପିଣ୍ଡର ସମୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ପଢିବା ହେଲା। କଣ ପଢିବା? ଧାତୁପିଣ୍ଡର ସମୃଦ୍ଧି। ହଉ ଦେଖିବା ରହିଥିବ। ବହୁତ ବଡ ଚାପ୍ଟର ରହୁଛି ହେଲା। ଓକେ ଦେଖ ଜାଣିବା ଧାତୁପିଣ୍ଡର ସମୃଦ୍ଧି। ଦେଖ ପୃଥିବୀର ଖଣିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧାତୁପିଣ୍ଡ ଗୁଡିକରେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଅପଦ୍ରବ, ଅପଦ୍ରବ ମାନେ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା? ମାଟି, ବାଲି ଏଇ ସବୁ ମିଳିଥାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଗାଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବ, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ହେଲା, ଏକ ମାରିକିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ, ମେ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଧାତୁ ନିଷ୍କାସନ ପୂର୍ବରୁ ଅପଦ୍ରବ ଗୁଡିକୁ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଧାତୁପିଣ୍ଡରୁ ଗାଙ୍ଗକୁ ଅଲଗା କରାଯାଏ ହେଲା, ଗାଙ୍ଗ ଓ ଧାତୁପିଣ୍ଡର ଭୌତିକ ଓ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥାଏ ହେଲା। ଆସ ଜାଣିବା ସକ୍ରିୟତା କ୍ରମରେ ଥିବା ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଧାତୁ ଗୁଡିକର ନିଷ୍କାସନ ହେଲା। ଏଇ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଧାତୁ ଗୁଡିକ ନିଷ୍କାସନ କରିକି ଏଗୁଡା ସବୁ ରଖିଦବା ଆଜି ହେଲା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏଗୁଡା ସାଧାରଣତଃ କଣ? ଅଣପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ବା ଯେଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଅନରିଆକ୍ଟିଭ ହେଲା। ସାଧାରଣତଃ ମର୍କ୍ୟୁରୀ ବା ପାରଦର ଧାତୁପିଣ୍ଡର ନାଁ ହଉଛି ସିନାବାର। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ, ପାରଦର ଧାତୁପିଣ୍ଡର ନାଁ କଣ? ମର୍କ୍ୟୁରୀ ପାରଦର ଧାତୁପିଣ୍ଡର ନାଁ ହଉଛି ସିନାବାର। ବାୟୁରେ ଏଗୁଡିକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ମର୍କ୍ୟୁରିକ ଅକ୍ସାଇଡ ବିଜାରିତ ହୋଇ ମର୍କ୍ୟୁରିକରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏଠି ତମର ଇକ୍ୱେସନ ଦେଲା 2HGS + 3O2 give rise to 2HGO + 2SO2। ସେମିତି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗରମ କରିବା ତାହେଲେ 2Hg + O2 ମାନେ ଲାଷ୍ଟକୁ ମିଳିଯିବ କି ମର୍କ୍ୟୁରୀ ମିଳିବ ହେଲା। ଏମିତି ମଧ୍ୟମ କ୍ରମର ସକ୍ରିୟ ଧାତୁର ନିଷ୍କାସନ କେମିତି କରାଯାଏ? ଦେଖ ଧାତୁ ଗୁଡିକ ସାଧାରଣତଃ ହେଲେ କିଏ? ଲୁହା, ଜିଙ୍କ, ଲେଡ ହେଲା, ଫେରସ, ଜିଙ୍କ, ଲେଡ ଏମାନେ ହେଲେ ମଧ୍ୟମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ, ସଲଫାଇଡ, କାର୍ବୋନେଟ ରୂପରେ ଏଗୁଡିକ ପ୍ରକୃତିରେ ମିଳିଥାନ୍ତି, ଧାତୁକୁ ତା ଅକ୍ସାଇଡ ରୁ ପାଇବାଟା ଅଧିକ ସହଜ ହେଇଥାଏ ହେଲା। ଯେପରି ଧର କହିବା ଗୋଟେ ଫେରିକ ଅକ୍ସାଇଡ ଟାକୁ ଯଦି ଆଲୁମିନିୟମ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା, ତମର ଯୋଉଟା ମିଳେ ସେଟାକୁ ତମର ରେଳ ଧାରଣା ଯୋଡିବା ପାଇଁ ବା ଫାଟି ଯାଇଥିବା ଯନ୍ତ୍ରାଂଶକୁ ଯୋଡିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସେଇ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଥର୍ମିଟ ପ୍ରଣାଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମେ ବି ଆସିପାରେ ପରୀକ୍ଷାରେ, ଏଗୁଡା ମନେ ରଖିବ। ଇକ୍ୱେସନ ଟା ତମର ଏଇଭଳିଆ ରହିବ, Fe2O3 + 2Al give rise to 2Fe + Al2O3 ହେଲା, ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ ତମର ମିଳିଥାଏ। ସେମିତି ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ ଗୁଡା କିଏ? ପଟାସିୟମ, ସୋଡିୟମ, କ୍ୟାଲସିୟମ, ମାଗ୍ନେସିୟମ, ଆଲୁମିନିୟମ ହେଲା। କାର୍ବନ ସହ ଉତ୍ତପ୍ତ କରି ସେଗୁଡିକ ଯୌଗିକରୁ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଧାତୁ ଗୁଡିକ କାର୍ବନ ଅପେକ୍ଷା ଅକ୍ସିଜେନ ପ୍ରତି ରାସାୟନିକ ଆକର୍ଷଣଟା ତାଙ୍କର ଅଧିକ ଥାଏ। ଇଏ ତମର ଦିଟା ରୂପରେ ହୁଏ, ଗୋଟେ ରୋଷ୍ଟିଂ ପ୍ରଣାଳୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କାଲସିନେସନ। ରୋଷ୍ଟିଂ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସଲଫାଇଡ ଧାତୁ ପିଣ୍ଡକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ବାୟୁର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିକି ତାକୁ ଅକ୍ସାଇଡରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ। ସେମିତି କାଲସିନେସନ କଣ? କାର୍ବୋନେଟର ଧାତୁ ପିଣ୍ଡକୁ ସୀମିତ ପରିମାଣ ବାୟୁ, ଏଟା ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣ ବାୟୁ, ଏଟା ହଉଛି ସୀମିତ ପରିମାଣ ବାୟୁ, ସେଠି ଅକ୍ସାଇଡ ମିଳେ ହେଲା। ଦିଟା ଇକ୍ୱେସନ ତମର ଏଠି ଦେଲା, ଜିଙ୍କ ସଲଫାଇଡ + 3O2 give rise to 2ZnO + 2SO2, ZnCO3 give rise to ZnO + CO2। ତେଣୁ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ ଗୁଡିକ କାର୍ବନ ପରି ଉପଯୁକ୍ତ ବିଜାରକ ଦ୍ୱାରା ଉପଯୋଗୀ ଧାତୁକୁ ବିଜାରିତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ + କାର୍ବନ
ये ऑक्सीजन टाକୁ ये कला परे ये हिजबो किछ विचारित होई कि जिंक प्लस कार्बन मोनोक्साइड सृष्टि करे हला तेणु धातु की यौगिक को पाइबा को कौन कह जाए विजारण प्रक्रिया बोली कह जाए हला अधिक प्रतिक्रियाशील धातु गुड़ाक तुम सोडियम कैल्शियम एल्युमिनियम एटा विजार कर व्यवहृत हुए हला इक्वेशन दीटा मन रखिदेव 3MnO2 प्लस 4Al गिव राइज टू 3Mn प्लस 2Al2O3 अति मात्रा रे एगुड़िक ताप उत्पादी होता धातु गुड़िक तरल अवस्था था हला वैद्युतिक विजारण केमती करा जाए वैद्युतिक विजारण सोडियम मैग्नीशियम एवं कैल्शियम सेमानक तरल क्लोराइड को वैद्युतिक विश्लेषण प्रणाली रे ये करा जाए धातु गुड़ी को कैथोड बा विजुक्तात्मक इलेक्ट्रॉन ने जमा हुई रही है क्लोरीन एनोड ठारे बा जुक्तात्मक इलेक्ट्रॉन ठारे जमा हुई रही है इक्वेशन टा मन रखियो Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस गिव राइज टू Na 2Cl माइनस गिव राइज टू Cl2 प्लस 2E माइनस एटा सब इलेक्ट्रोड रे जमा हुए हला एटा इलेक्ट्रोड रे पॉजिटिव एटा इलेक्ट्रोड कैथोड रे नेगेटिव तापर धातुर परिष्करण केमिति करिवा एटा हमें नेक्स्ट क्लास रे पढिबा हला आ गुटे क्लास लागियो पिला माने आको हमें सार दबा ठीक है जी तो पिला माने चैनल को जे माने नुआ आछो चैनल को शेयर करो सब्सक्राइब करो और सांग मान सहित शेयर करो हला तो आज पे एति था पिला माने नेक्स्ट क्लास रे पुणी हमरो देखा हला ओके।